Welcome back to Infova News. Goa Congress President Amit Patkar has claimed that the central government has decided to shut down Daboli Airport for civilian flight operations. He alleged that the move would severely impact Goa's connectivity and tourism sector and called for clarity from the authorities on the issue. आज आमच्या सोर्सिसा कडल्यान आमकां म्हायती मेळ्ळी की दाबोले विमानतळ जो आसा ताजे परमनंटली तो शटडावन करचो अशी ताजी फायल हॅज ऑलरेडी बीन सायन्ड बाय द मिनिस्ट्री अशें म्हणून जेन्ना आमकां कळ्ळें सोर्सिसा कडल्यान तेन्ना कॉल्ड अप द साऊथ गोवा मेंबर ऑफ पार्लमेंट कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस आनी he has confirmed that the central government has moved the file for closure of Daboli airport for civil commercial aircrafts. आता टाइम एंड अगेन आमी सांगत आशिल्ले की हे जुमला पार्टीचे सरकार आनी म्हाका दिसता आज ते खरें जालें. आमी सांगत आशिल्ले की दाबोली एअरपोर्ट हो एक घोस्ट एअरपोर्ट जातलो आणि हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान म्हाका दिसता पुराय दक्षिण गोंयच्या लोकांचे भवितव्य कित्याक थंय लाखांनी लोक आर डिपेंडंट ऑन दाबोली एअरपोर्ट. इकॉनॉमीक एक्टिविटी आसतले, हॉटेल टुरिजम आसतले, टॅक्सी बिजनस आसतलो आनी दक्षिण गोंयचे लोकांची कनेक्टिविटी. दीस इज अ व्हेरी सॅड न्यूज वीच इज कमिंग इन. आता आमच्या खासदारान ऑलरेडी रक्षा मंत्रीक एक पत्रूय बरयलां आनी ही हॅज अर्ज्ड दॅट इमिजिएट बेसीस हे डिसिजन जें आसा तें पेंडींग दवरचें, हें रद्द करचें आनी दोनूय विमानतळ मोपा एज वेल एज दाबोली हें चालू दवरचें. कित्याक जेन्ना मोपाचे प्रपोजल जेन्ना आयिल्ले फॉर अ ड्युअल एअरपोर्ट तेन्ना UPAचो सरकार आशिल्लो आनी तेन्ना UPAची चेअरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधीजी, त्या वेळा वयले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांणी एक कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें की दोनूय एअरपोर्ट सिव्हिल एविएशना लागून चालू उरतले. आता आय फेल टू अंडरस्टँड वाय दीस नरेंद्र मोदी गव्हर्मेंट इज सो एडमंट इन शटिंग डावन दाबोली. डिफेन्स मिनिस्ट्री सेज दॅट की तांकां ते डिफेन्साक लागून दाबोळे विमानतळ तांकां जाय फॉर सेक्युरिटी रिजन्स. पूण आमी जर आतां देशभर जर पळयत जाल्यार फॉरवर्ड बेज इंडियन एअरफोर्सीस लायक अंबाला आसतले, हरियाणा आसतले, अलवारा आसतले इन पंजाब, हांगा दीज आर व्हेरी स्ट्रॅटेजीक फ्रंटलायन operational fields when it comes in the security of the country of defense. जाल्यार ह्या विमानतळाचेर दोनूय डिफेन्स एज वेल एज सिव्हिल एविएशन एअरक्राफ्ट थंय फ्लाय जाता आनी प्रेझेंटली वीथ एअरफोर्स एट चंदीगड एअरपोर्ट इज अ फूल फ्लेजेड मिलिटरी एअरपोर्ट. आता असले जेन्ना देशभर आसतना म्हाका एक कळना की गोंयान हो निर्णय कित्याक हांकां घेवचो पडलो. कित्याक सिमिलर एअरफोर्स स्टेशन जर आमी लेह पळयले, श्रीनगर पळयले, चंदीगड पळयले, पुण्या पळयले, आग्रा पळयले, जामनगर पळयले, बागदोडरा पळयले, जोरहट, कानपूर, दे ऑल्सो शेअर बोथ अरेंजमेंट, कमर्शियल फ्लायिंग एज वेल एज डिफेन्स फ्लायिंग एअरफोर्स. सो आय रियली फेल टू अंडरस्टँड दॅट कित्याक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गोंयकारांक धोक्यान दवरले. कित्याक आतां एवरी टायम दे से दॅट थंय सिंगल रनवे आसा, टू वे रनवे थंय ना, हो सदां मुद्दो येता. पूण आमी आतां जर तर एअरपोर्ट्स लायक हिथ्रो पळयलो, टोकियो पळयलो, हेनिडा पळयलो, सिंगापूर चांगी पळयलो, एम्स्टरडॅम, हे एअरपोर्ट दिसाक अबावट 200 ते 300 एअरक्राफ्टाचे 1000 फ्लायट्स एवरी डे मुवमेंट थंय जाता. आतां दाबोलीचे जर आमी पळयत जाल्यार प्रेझेंटली इट इज हँडलिंग अबावट 50 to 60 civil aircrafts, which is very less in number. So I really fail to understand that why this BJP government took this decision and putting lakhs of
people from South Goa into danger. I think this is a wake up call for all the Goans. आणि irony is that की मंत्री मॉविन गुदिनो जेन्ना पयर दिल्ली वचून आयलो तेन्ना ताणें पत्रकारांक जेन्ना संबोधीत केलें तेन्ना ताणें गोंयकारांक एक फटी मारली. एक्चुली आतां म्हाका म्हायती जी मेळ्ळ्या की तो आनी तनावडे हांकां आपयल्ले सांगपाक की हो एअरपोर्ट बंद जाता. वी हॅव टेकन अ डिसिजन आनी डिफेन्स मिनिस्ट्री हॅज मूव्ड द फायल फॉर शटिंग द ऑपरेशन फॉर सिव्हिल एव्हिएशन. पूण मॉविन गुदिनोन हांगा येवन गोंयकारांक फटींगपणां मारली. गोंयकारांक सांगलें आपूण मेमोरंडम दिला, आपूण सांगलें इम्पॉर्टन्स कितें आसा दाबोलेचो. तुवें खरें म्हणल्यार गोंयकारांक येवन सांगपाक जाय आशिल्लें. हो तुमचो पर्सनल भारतीय जनता पार्टीचो प्रॉब्लम न्ही. दिस इज अ इशू रिलेटिंग टू गोवा. And when an issue of relating to Goa comes, irrespective of the political lines, we would have supported you. If you really wanted to keep Daboli, and if you wanted to put a strong proposal to your central government, you should have taken all party delegation, you should have taken all 3 Congress MLAs,